बड़ रानी सुरेखा आलो ए सान रानी स्वरूपा सतरे मो पुत्र तन्मय और विनय जाइछंती सही गुरुकुल आश्रम को विद्या शिक्षा निमंते हेले जाए फेरिले कहीं की तुम्हारी पुआ माने से गुरुकुल आश्रम को विद्या शिक्षा परिपूर्ण होई आम घर को आज फेरी आसछंती स्वामी सत किलो हाँ स्वामी ताहले हमें एठी किछि क्षण अपेक्षा करिबा ना कोन कहूछ ठीक अछि हां हां उठरे तन्मय विनय भगवान तुमर मंगल करंतु रे मंगल करंतु अरे बापा धन माने बापा विद्या शिक्षा रे निपुण हेई फेरी आसी छ तम राजू आसकु हां बापा अबे सर्व विद्या रे निपुण हेई आपन को पाखु फेरी आसी छु सतकिरे म धन माने हां बापा हेले आसिला बेला को किछि बाधा विघ्न छोइनी तो बापा धन रे मां आपण मान को आशीर्वाद देते बेले ए मस्तक ऊपर अछि अरे बापा हां बापा हां मां आपण मान को आशीर्वाद देते बेले ए मस्तक ऊपर अछि को बाधा विघ्न को झड़ धन जाबा को छै परिबा कहिला देखि सही कथा तो पापा धन रे मां आपण हेचंती आम चलंती ठाकुर अरे धन आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय धन माने आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता असुति मुखेलु दिबु तुम पागरे हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे जीवने झड़ झंझा आसीब नाही आसिले भी पणते माने कोई जीवने झड़ झंझा आसीब नाही आसिले भी पणते माने कोई आसु जेते बाधा विघ्न अंधार राती ठेली देबे पादे पिता पाती न छाती आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता नातुथि बुगाउथि बुनुआ छंदरे हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे
ପୁତ୍ର ବିନୟ ତନ୍ମୟ ବାପା ଆମ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ତମ ମସ୍ତକରେ ଧନ ମାନେ ଅଛି ତମ ମସ୍ତକେ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ହେଲେ ଧନ ମାନେ ରେ ବାପା ତମେ ମାନେ ତ ଏଇନା ଆସିଛ ଥକି ଯାଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କର ଆଉ କାଳି ପ୍ରଭାତକୁ ଚାଲିଯିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଜାଗର ରାତି ତଥା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ହବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ବିନୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆସନ୍ତା କାଳି ଅଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ବତୀ ହରଙ୍କ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାତ୍ରି ଆଉ ସେଇ ପୂଜାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରେ ବିନୟ ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ବିନୟ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହରି ବିନୟ ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଶ୍ରମାଳୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହରି ବିନୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବାପା ଧନରେ ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରି କାଲି ପ୍ରଭାତ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନିମନ୍ତେ ହରେ ଧନ ତାହେଲେ ଆସିଛୁ ବାପା ହରେ ଧନ ଆସୁଛୁ ତନ୍ମୟ ମା